कहाँ पर ये टेंगो तो ब्लैक ही लगे सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ गाइस। तो अभी हम लोग जाने वाला है मॉडिफिकेशन करने के लिए दोस्त का बाइक को। तो आप लोग देखते रहे ना गाइस। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मिलते हैं गाइस। अभी भी 2 बार रहे हैं गाइस। 4:43 मिनट हो रहे हैं गाइस। अभी भी 2 आ रहे हैं। भाई साहब रास्ता देखो। अभी यहाँ पर कर रहे हैं गाइस लगाने के लिए। ये है ओनर बाइक का। तो आप लोग देखते रहो गाइस। আরে ফটো এগুলো করে এরা এরকম গ্রাফিক্স করাইছে না এটা করে দাম না গ্রাফিক্স মাকা मॉडल स्टिकर গ্রাফিক্স না कहाँ पर ये टेंगो तो ब्लैक ही लगे साइड एक तो साइड করে লাগে ना ना साइड ना সাইতে अरे এদিকে একটু নিচে নামিয়ে দে আর কি বসে বসে। यहाँ पर लग रही है अभी। देखो এখানে লাগাইলে না সুন্দর হয়। মাঝখানে হলে সুন্দর লাগে না, একটু বেঁকা হলে সুন্দর লাগে। আমি ওই বড় চয়ে জলবা করাম এলা এন্ন বেকালাম জানা কেমনে কেমনে বাইরে করে দিব আমারে বেকাবো খুঁজে নাম বেকাবো পাথরের মতন নিলে হ্যাঁ পাথরের মতন শক্ত। हाँ लगा दिया है स्टिकर। दोनों साइड नाचने बोला है बा। और यहाँ पर भी चैनल का लोगो लगाने वाला हो गाइस। यहाँ पर भी बाइक का चैनल का नाम देखो गाइस, कथार ऑफिशियल। आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर भी लगने वाला है अभी, तो देखते रहो गाइस। আর তার চ্যানেলের নাম একটু লিখে দে লাগাইবো।
स्टिकर তো তাহলে অভাব নাই, ডিজাইনের অভাব নাই। অভাব নাই, আছে অভাব। কই কই আইএম ব্যাগ তো কই, অভাব নাই এটা। এই স্টিকারটা কত? 40 টাকা, সব 40। আমরা বানিয়ে দিতাম গেলে এডি 50 টাকা 60 টাকা দিলে আমরা বুঝতাম। আচ্ছা এখন আইএম ব্যাগটা কই? আমরা রেডিমেড আনি দেখি এডি দেওয়া যায়। এই আইএম ব্যাগ আছে গো। পাগল ও ফিরে এটা লাগা দিছি থাকলে দে। सो यहाँ पर भी एक बाइक लोगों का स्टिकर लगने वाला है महाकाल का, और मेरा बाइक में भी लगने वाला है आयल बैग का गाइस। अब देखो यहाँ पर लगने वाला है आयन मतलब महाकाल का स्टिकर, महाकाली इंद्रजा। किधर पे है आयन बैग का स्टिकर? तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो হাই হাই দিয়ে তো বড় নোট ওই বাইরো বাইরো। বাইরে আইএম ব্যাগ আমার বেতন করে দিবে নাই। হ্যাঁ এটা আমার চ্যানেল আছে, আমি সেদিন কইছি না ওই চ্যানেল लोगो जे लगाছে, এখন चैनल का लोगो बाद में लगने वाला है गाइस, अभी नहीं लगेगा क्योंकि बाइक में ग्राफिक्स करने वाला है, मतलब स्प्रे कलर करने वाला है। 10 টাকা কয়েন নেবে না? ओ ए चल या কয়েন আমি চালানো না একটা না। চলে না। আল্লাহ দিদি আছে। 20 টাকা আছে, তাই 30 টাকা করেছা। আমার কপাল মানে কি গোলাপি কালার হাজা बोलो ना रे बोलो। ব্লু দে তোলে ব্লু ওই তার लाइट लगने वाला है। एक और डबल टैप बोमानो। তিনটা দিয়ে দে তিনটা মাগানা 60 টাকা। দুইটা একটা একটা 90 টাকা। একটা প্রাইস দাম একটা 30 টাকা, 30 টাকা না আমি কয়ে দেই, তার 10 টাকা দিয়ে দে। পাবলিক তুমি দেখতেছে যেন একটা বাঁকা বউফাস আমি কইয়া দেব। अच्छा করে দেব। अच्छा ये দিয়ে দে না, তার 10 টাকা দিয়ে দে আর কি। এখন আমি তারে লাগাই দিব আর কি লাইটটা, আমার তো শুধু মতো মেকানিক না। सो गाइस ये देखो मलकिंग ने कह दिया है, कहाँ पर लोकेशन बता दो। विश्रामगंज फायर सर्विस। ठीक है पब्लिक आएगा यहाँ पर जरूर। আশিকি রে আমার ये फिट करने वाला है गाइस अभी हम। एक तो लम्पा দিয়ে দে তারটা হেতুর হেদিনে আমারে এক বাধ্য করে দিছে, এত তারটা ছোট হইছে। 500 দিয়ে দাও 500 3 স্কয়ার ফুট 9 টাকা। 12 টাকা। ও হইব 500 3 ये भी लगने वाला है। এই লস। সমান করে কাটে দে না এটা। না আরে তোলে কেমনি ফিটিং করব আমরা, সমান করে কাটতে দে। এই কিছু তো আইবো। ও হ্যাঁ এই কিছু তো Sana may tool ko diha. Like that. निकल जा भाई। यहाँ पर रेड। ओए, पास लाइट ऑन खाया। Sila. Ito sa side. दूसरी तरफ भी लगने वाला है।
निकल जा গরম গেলে কি lah yag rada bukan kukur ke boy itu kunci do yag rada nai iya ya yag oh फाइनली गाइस फिटिंग कर दिया है यहाँ पर 5 लाइट मारो ना थोड़ा ये देखो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।